e pai da família e fala bem da parte de Deus. Aleluia. Eu gosto muito de receber os servos responsáveis, que já é pai da família, e quando ele vai falar no povo de Deus, ele terá algo a comunicar. Aleluia. Será que você está alegre de ver este homem? Será que está alegre? Então, enquanto que eu vou convidar o nosso papá, esse servo de Deus, você que vai descobrir qual é a graça que está dentro dele. Quando eu vou convidar o papá Jaime Leo Sambo, quando ele aproxima, salva de palmas para Jesus! Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Je veux demander pour le respect que tout le monde s'assoie. Comme le pasteur Langaba Antonio, Como o pastor Langaba Antonio m'a présenté. já fui apresentado. Moi, mon nom c'est Papa Lelo Sambujai. O meu nome é Papa Lelo Sambujai. Je suis un enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. Amen. Amém. Je préférerais me présenter par là. Eu gostaria apenas apresentar-me até aí. J'aimerais que quelqu'un soit là pour nous aider a ler a palavra de Deus. Eu gostaria que alguém possa estar pronto com a sua Bíblia, que nos facilita a leitura da Sagrada Escritura. Parce que nous avons parlé de quelque chose de la part de Dieu. Falaremos de alguma coisa vindo da parte de Deus. Est-ce que tout le monde m'écoute? Será que todo mundo consegue me ouvir? Si tu es en train de m'écouter, balancez la main. Se está ouvindo o que estou a falar, vai abana a sua mão. Moi, je suis dans cette église, les bénis en français. Estou nessa igreja dos abençoados. The Blessing Evangelical Church. Da igreja dos abençoados. C'est une maison que j'ai connue il y a longtemps. Há uma casa que eu conheci há bastante tempo. J'étais ensemble à son évêque, pasteur Guilhem. Esteve em conjunto com o pastor Guilhem Zita. Ça, c'est ma maison. É a minha casa. Aleluia. Alors, si je suis ici, je suis vraiment à l'aise. Estando aqui, estou à vontade na minha casa. Je me sens à l'aise, je suis dans ma maison. Sinto-me à vontade na minha casa. Pour vous le prouver que moi je suis enfant de la maison, para ver realmente que sou filho de casa, je vais chanter une chanson d'adoration de cette église. Vou cantar uma canção de adoração que faz parte desta igreja. Vamos adorar a Deus, vamos exaltar seu santo nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar ao Deus. Ele veio na minha vida, por isso sou feliz, veio trazendo tudo viver. Prometeu não me deixar, por isso sou feliz. Vamos adorar a Deus. Amen. Amém. C'est la chanson qu'on a chantée. Foi a canção que nós cantamos na altura que tivemos nos abençoados. Amen. Amém. Sans plus passer le temps. Passou muito tempo. Parce que le temps nous est cher. O tempo é tão caríssimo para nós. Nous allons prier.
Vamos orar. Yahweh, solo zalizambe. Oh, Yahweh, Yahweh, solo zalizambe. Oh, Yozanzabe. Alléluia, amen. Amen. 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 Alléluia, amen. Oh, Yosazabe. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh, Yosazabe. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Hoje falaremos de alguma coisa muito importante. Éternel Dieu, je te suis reconnaissant pour ces moments que tu m'as donnés. Sou grato do tempo que você me concedeu. Je sais que je ne suis pas digne de parler de ta part. Não sou digno de falar da sua parte, Senhor. Je me sens impropre pour parler, toi qui es 3 fois saint. Eu sinto-me impróprio de falar 3 vezes santo. Qui suis-je pour parler devant ton peuple? Quem sou eu falar diante do seu Moi qui suis povo? né dans le péché. Eu que ando no pecado. Mais je sais que par ta grâce, tu vas nous utiliser puissamment. Pela sua graça irá nos usar Parce que ta poderosamente. parole dit, poussée par la parole de Dieu, les gens t'ont Levado parlé de ta pela part. palavra de Deus, falaram da parte de Deus. Ce n'est pas moi qui va parler, mais je sais que c'est toi qui vas É a parler. palavra que falará, eu sei que você, através da sua Yahweh palavra. éternel, sois manifesté parce que tu es bon. Manifesta-te porque és bom. Je sais que Père éternel Dieu, tu vas toucher le cœur de chacun de nous. Vai tocar corações de cada de nós. Tu vas augmenter quelque chose dans les rubriques spirituelles. Vai aumentar alguma coisa dentro do seu bloco C'est pour espiritual. cela nous te louons, nous te bénissons. É a razão que nós bendizemos e Dans le nom louvamos. puissant de Jésus-Christ, nous avons ici Em prié. nome poderoso de Jesus, assim nós oramos. Amen. Amém. Je remercie le révérend Langaba Antonio Eu agradeço o reverendo Langaba Antônio pour me donner cette opportunité d'être devant lui. para dar-nos essa oportunidade de estar diante de vocês. Parce que la chair n'a jamais été laissée à n'importe qui. O altar não é deixado a qualquer pessoa. Il y a des gens qu'on peut lui donner la chair et il est venu pour communiquer la malédiction, puis pour A mourir. pessoa você dá o altar, mas ele comunica a morte. Mais je sais que dans notre temps, c'est Dieu qui va nous parler. Eu sei que o tempo que iremos passar é Deus que falará no meio de nós. J'aimerais que les gens ne voient pas l'homme qui est en train de parler ici, Eu gostaria que não olhasse o homem que estará aqui a falar, mais j'aimerais que tu regardes Dieu veut te parler. mas é verdade você vai olhar Deus que falará na sua vida. Parce que si tu regardes seulement l'homme qui est en train de parler ici, Se olhar o homem que fala à frente de vocês, tu ne vas rien profiter. não irá aproveitar de nada. Mais si seulement si que tu vas écouter l'Esprit Saint Se te parler, somente realmente escutar o Espírito de Deus, irá aproveitar de alcançar alguma alors coisa. toi et moi, nous serons poussés par l'Esprit de Dieu. Tu e mim e seremos levados no Espírito de Deus. Alors l'Esprit de Dieu va nous parler, nous tous. O Espírito de Deus falará para todos. Amen. Amém. Sans plus tarder, nous allons commencer notre... Sem mais atraso, nós vamos começar. Le thème que je vais élaborer, je vais parler aujourd'hui. O tema elaborado e que eu vou partilhar convosco. Papa Ali, j'aimerais que tu sois souple pour nous aider. Papá, eu gostaria que possa nos ajudar. Je ne sais pas si vous avez le micro ou comment, parce que nous allons naviguer un peu dans les... Vamos navegar pouco. Il y a beaucoup de choses qui sont ici. Há muita coisa aqui. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « L'un sera pris et l'autre laissé ». O tema de hoje é intitulado será tomada e outro deixada. Une personne sera prise et l'autre sera restée. Será tomada e outra será deixada. Et nous allons utiliser notre chapitre dans Matthieu 24. Estaremos no livro do São Mateus, capítulo 24. À partir de verset 36 jusqu'à 44.
Iremos navegar versículo 36 a 44. Par la grâce de Dieu, je sais que nous allons naviguer à beaucoup de versets. Pela graça de Deus, iremos navegar variedíssimas dos versículos. C'est pour cela que j'aimerais l'homme de Dieu qu'il soit un peu prudent pour nous aider, que nous allions rapidement. Que o homem de Deus seja prudente de nos ajudar para irmos rápido. Matthieu, le chapitre 24, au verset 36 jusqu'au 44, parole du Seigneur. La Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, même le Père seul. Amen. Amen. C'est ce qui arrivera du temps de Noé, Alors, papa. arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui monteront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il le veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y passerez pas. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous allons expliquer notre chapitre que nous venons de lire. Vamos explicar à igreja do Senhor o capítulo onde acabamos de proceder à leitura. Pour ce qui est des jours et de l'heure, personne ne le sait. Para os que de dia, da hora, ninguém sabe. Ni les anges du ciel et ni le Fils, mais le Père sait. Nem os anjos dos céus, nem os filhos, mas o Pai sabem. Jésus est en train de parler ici. Aqui Jesus, que está a proferir as palavras, Il est parlé de l'heure. falou da hora. Pour ce qui concerne de l'heure, personne ne le sait. O que diz respeito da hora, ninguém sabe. Et le jour, personne ne le sait. E o dia, ninguém sabe. Mais bien aimés, nous devons être concentrés parce que nous parlons de l'heure et du jour. Amado, vou pedir a vossa atenção porque eu falarei da hora e do dia. Notre vie dépend de notre temps. A nossa vida depende do nosso tempo. Si tu ne respectes pas votre temps, alors tu ne vas pas progresser. Se não respeitar o tempo, não haverá progresso. Même quand tu es dans votre société là où tu travailles, pour gagner, on calcule moyennant de temps. Mesmo estando na empresa por onde você trabalha, para ganhar é calculado usando o tempo. Après avoir reçu votre salaire, tu regardes, tu as travaillé combien de jours. Depois de receber o seu vencimento, vai olhar quantos dias que você trabalhou. Quand tu regardes votre âge, tu vas regarder combien de temps que tu es en train de vivre sur la terre. Se olhar, observar a idade, vai entender quanto tempo que está a sobreviver na terra. Si on nous parle de ces jours et de l'heure, personne ne le sait. É a razão que nos fala do dia e da hora, ninguém sabe. Les jours de travailler ou les jours d'aller acheter, tu peux connaître ça. O dia de ir trabalhar, o dia de compra, pode muito bem saber. Mais le jour qu'on est en train de parler ici et l'heure qu'on est en train de parler ici, c'est une journée spéciale. O dia e a hora que nós queremos aqui ensinar é dia tão especial. Tellement notre vie dépend du temps et des jours. Como a nossa vida depende do tempo e do dia. Tout ce que nous fassions tourne autour du temps et des jours.
tudo quanto que podemos fazer no mundo dá volta atrás do dia e tempo. C'est pour cela un enfant de Dieu. Je suis sûr que je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Filho de Deus. Eu tenho a certeza que estou a me direcionar ao povo de Deus. C'est pour cela que l'enfant de Dieu doit être très veillant pour le jour et l'heure. Filho de Deus deve vigiar acerca do dia e do tempo. Celui qui sait conserver bien ses jours et l'heure, il progresse. Aquele que sabe conservar seu dia e a hora vai progredir. Celui qui ne sait pas compter les jours et l'heure, il reste et il ne progressera pas. Quem não saber contar dia e a hora vai ficar estagnado sem progredir. Et parce que tu vas attendre quand je ferai ça demain, c'est que tu vas faire aujourd'hui. Vai esperar que eu farei amanhã o que você deveria fazer hoje. Comme toi tu as la notion de l'heure et du jour, tu ne laisses pas du temps. Como tens noção do tempo e do dia, não deixa perder o tempo. Tu fais que je me prépare pour se marier, alors je vais commencer aujourd'hui. Se você se prepara para casar, então o dia é hoje. Ça c'est notre jour à nous. É o dia que nos pertence. Tu es arrivé ici aux États-Unis, tu comptes déjà les jours. Mais je suis déjà 2 ans ici. Mais 2 ans, mais je n'ai pas encore eu ça, je n'ai pas eu ça parce que tu vois les jours. Está contando, já passou 2 anos nos Estados Unidos, não estou a casar isto e aquilo porque está contando dias. Mais ces jours où on parle ici, c'est une journée différente des autres jours. O dia que aqui está sendo revelado é um dia muito diferente. J'ai voulu seulement parler que nous comprenions de quel jour que nous sommes en train de parler. Eu quero que o povo de Deus possa entender qual é o dia que nós referenciamos. Nous allons descendre un peu. Vamos descer um pouco. En descendant que nous allons illustrer, expliquer, il s'agit de quel jour. Descido e vamos ilustrar explicitamente em que ponto que nós queremos aqui ensinar o povo de Deus. La Bible déclare, mais ni les anges, ni les anges du ciel, ni les fils, mais le Père sait, qui sait. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai que sabe. Ce jour-là, personne ne sait ce jour-là. O dia, ninguém sabe do dia. Tu peux connaître tous les jours, mais la journée-là que nous sommes en train de parler, tu ne connais pas ça. Poderá conhecer todos os dias, mas o dia que nós queremos aqui frisar, ninguém sabe. Imaginez ni les fils ni les sœurs. Imagina, nem então o Filho sabe do dia. C'est réservé seulement au Père. É reservada ao Pai. Alors nous sommes tirés de savoir quel genre de jour. Então nós somos obrigados a ir mais além a compreender que tipo de dia. Nous allons un peu descendre. Ce qui arrivera du temps de Noé, o que aconteceu no tempo do Noé, arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Irá acontecer na vida do Filho do Homem. On nous parle ce qui arriva au temps de Noé, c'est le même qui arrivera dans l'avènement des fils de l'homme. O que aconteceu no tempo do Noé, o que irá acontecer na vida do Filho do Homem. On a cité un nom ici. Citaram nome que nós conhecemos. C'est Noé. Ce qui arrive au temps de Noé. O que aconteceu no tempo do Noé. C'est le même événement qui arrivera aussi à l'avènement de Jésus-Christ. É a mesma coisa que vai acontecer na vida do Filho do Homem, que é o Jesus Cristo. En réalité, qui est Noé? Na realidade, quem é o Noé? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? O que aconteceu no tempo de Noé? Papa, il va nous aider un peu à Genèse 6. Vamos no livro do Gênesis, capítulo de número 6. Tu vas seulement lire 5. Vamos no 5. Gênesis, capítulo de número 6, no seu versículo 5. Genèse, chapitre 6, le verset 5. La Bible dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les passions de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. L'Éternel a vu que la méchanceté de l'homme était sur la terre. Maldoso do homem encheu na face da terra. Toutes les pensées du cœur de l'homme, ça allait toujours dans le mal. As emoções e o pensamento do homem dirigia-se no mal. Et frère, tu vas descendre à 11. Vai no 11 do capítulo 6. Dans le verset 11, la Bible dit ceci: La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence.
La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. A terra corrompida diante de Deus, cheia de vingança e violências. Descends. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Allons-y. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu a décidé de détruire la terre. Deus decidiu destruir a terra. Dieu avait décidé de détruire la terre parce qu'il a vu que le cœur de l'homme, ça allait toujours dans le mal. Deus tomou a decisão de destruir a terra porque o coração do homem dirigia-se no mal. Quand ton cœur est toujours dirigé vers le mal, cela veut dire que tu excites la colère de Dieu. Quando o teu coração é dirigido no mal, você excita o coração de Deus. Cela veut dire, c'est pour cela dans Matthieu, ils nous ont dit que ce qui arrivera au temps de Noé arrivera aussi de même à l'avènement de notre Fils de l'homme. É por isso no Mateus 24, onde lemos disseram, o que aconteceu no tempo de Noé acontecerá no tempo da vinda do Filho do Homem. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, nos dias seguidos do dilúvio, les hommes mangeaient et buvaient, os homens comiam e bebiam, se mariaient et mariaient leurs enfants. Casava e dava suas filhas no casamento. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Até o dia que Noé entrou na arca. Notre problème ici, ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est la même chose qui arriverait dans notre temps. O problema maior que nós sublinhamos, o que aconteceu no tempo de Noé e o que irá acontecer na vinda do Filho do Homem. Nous avons lu, notre papa nous a aidé. Dans le temps de Noé, les gens, à cause de leur mal, ils ont excité la colère de l'Éternel. O coração dos homens na altura de Noé, por causa das suas malidades, incitaram o coração de Deus. C'est le même temps aujourd'hui. Aujourd'hui, comme la Bible réfère ce qui a arrivé, ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est la même chose qui passera dans notre temps ici. Como a Bíblia dá referência, o que aconteceu no tempo de Noé é a mesma coisa que vai acontecer no nosso tempo atual. Alors, donc, les gens se comportent mal tellement et ça excite la colère de notre Dieu. Os homens se comportam muito mal, isso vai incitar a ira de Deus. La Bible déclare les gens mangeaient et buvaient. A Bíblia declara os homens comiam e bebiam. Écoute mon frère, les gens mangeaient Escuta, et buvaient. os homens comiam e bebiam. Ce qui fait que les hommes deviennent un peu distraits. O que leva os homens na distração. Parce que nos pensées est vers le manger et de boire. O pensamento do homem é focado comer e beber. Au temps de Noé, Dieu a vu que le mal était dans le cœur des gens et Dieu a décidé, a choisi Noé parce qu'il était intègre. Nous allons pas lire ça, mais vous allez lire à la maison. No tempo de Noé, Deus viu que a humanidade subiu no coração dos homens, mas achando Noé, sendo ele íntegro, e Deus escolheu Noé para que construísse uma arca para ele. Alors, pour construire une arche, pour que les gens soient sauvés, parce que les cœurs de l'homme, c'était Dieu se fâchait contre l'homme. Il a décidé de détruire l'homme. Porque a humanidade subiu no coração do homem e Deus irritou-se, queria destruir o homem. La parole dit à 13, alors Dieu dit à Noé, Deus disse a Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. O fim de toda a carne parou diante de Car Deus. ils ont rempli la terre de violence et voici je vais détruire la terre. Porque encheram da violência na terra e vou destruir a terra. Nous voyons que Dieu avait décidé de détruire la terre. Deus decidiu destruir a terra. Et Dieu dit ce qui s'est passé à ce temps-là, c'est la même chose qui passera dans notre temps. E Deus disse o que aconteceu naquele tempo. É a mesma coisa que vai acontecer neste tempo. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Porque o dia antes do dilúvio, o homem comia e bebia. Et se mariaient et mariaient leurs enfants. Casava e dava suas filhas no casamento.
Ce qui fait que les gens n'acceptent pas la réalité des jours à venir. O que faz das pessoas não aceitar a realidade da vida vindoura. Écoute, au temps de Noé, Dieu a décidé de détruire l'humanité. O tempo de Noé, Deus viu que a humanidade subia e decidiu destruir a humanidade. Pour être sauvé, tu dois entrer dans l'arche de Noé. Para ser salvo é preciso entrar na arca de Noé. L'arche de Noé, dans notre temps ici, c'est Jésus-Christ. A arca de Noé no nosso tempo atual é o Jesus Cristo. L'arche représente le Christ. A arca representa o Cristo. Si tu acceptes Jésus-Christ, alors tu seras sauvé. Se aceitar Jesus Cristo, portanto, será salvo. Parce qu'on compare notre temps, ce temps ici, dans le temps de Noé. O nosso tempo é comparado no tempo de Noé. Ce temps-là, pour être sauvé, tu dois entrer dans l'arche. Naquele tempo, para ser salvo, era preciso entrar na arca. Parce que Dieu a décidé de détruire la terre. Deus tomou a decisão de destruir a terra. À cause de la malhonnêteté de l'homme sur la terre, Dieu s'est fâché, il a détruit, il va détruire tout. Por causa da malidade da terra, a malidade dos homens, Deus irritou para destruir tudo. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire ce qui s'est passé à ce temps-là, c'est la même chose qui s'est passé aujourd'hui. Deus tomou a decisão de recordar a você o que aconteceu naquele tempo é o que vai acontecer agora. La Bible dit là-bas, les gens mangeaient, vivaient, ils se mariaient leurs enfants. Os homens comiam, bebiam, faziam casar as suas filhas. Aujourd'hui, dans notre temps, nous mangeons, nous travaillons et nous avons des comptes bancaires. No nosso tempo nós trabalhamos, temos contas bancárias. Je sais que quand je suis en train de parler ici, c'est difficile que vous croyez que cette chose va arriver. Eu acho que de maneira que estou a falar, é dificilmente enxergar e entender porque essas coisas vão acontecer. La journée que moi j'ai passé, c'est l'événement de Jésus-Christ. O meu pensamento vai mais além no evento vinda do Cristo. L'avènement de Jésus-Christ, c'est ça la journée que je parlais, que je cachais. O evento da vinda do Cristo é o dia que eu escondia para poder revelar. Au temps de Noé, Dieu voulait détruire l'humanité par le déluge. O tempo de Noé, Deus queria destruir a humanidade pelo dilúvio. Dans notre temps aujourd'hui, Dieu te dit, Jésus viendra. Change ta vie, sinon tu seras perdu, tu iras en enfer. No nosso tempo, Deus te diz, muda a sua vida, converta-te, arrepende-te, senão vai morrer e Parce vai que morrer. Jésus, c'est lui qui est l'arche pour toi. Jesus é a arca para a sua vida. Je sais que c'est difficile que tu acceptes ça. É difícil para você entender. Parce que toi, tu regardes ta compte bancaire, tu regardes le projet que tu as. Você está olhando a sua conta bancária e olhando os seus Tu projetos. regardes, tu as encore des projets, tu es encore trop jeune. Você tem projeto, ainda és muito jovem. Tu as des choses à faire. Ainda tem projetos para concretizar. Même chose qui était au temps des gens de Noé, la Bible déclare qu'ils mangeaient et vivaient comme toi. Mesma coisa que aconteceu no tempo de Noé, comiam, bebiam da mesma forma que você tem Quand feito. tu regardes les choses de ce monde, ça va t'aveugler pour ne pas voir les choses qui vont venir. Se olhar as coisas deste mundo te levará na cegueira para não ver coisas vindouras. Ça veut dire si ton cœur n'a de croire. Você está endurecendo o seu coração a crer. Au temps de Noé, les gens n'ont pas crié parce que Noé les a dit une chose qu'il va pleuvoir. Eles não acreditaram porque Noé diz que irá chover. Parce qu'avant ce temps-là, il n'a jamais plu. Nunca houve chuva. Alors, comment est possible tu vas dire aux gens qu'il va pleuvoir, qu'ils n'ont jamais vu isso? Como é possível informar as pessoas que haverá chuva? C'est la même chose aujourd'hui. Quand on te dit que Jésus viendra, personne ne sait, on a lu, personne ne sait. É a mesma coisa que acontece quando é informado que alguma coisa vai acontecer. Ninguém crê, ninguém acredita. Parce que comme les gens en parlent longtemps, il y a longtemps, Jésus ne vient pas. Tu deviens incrédule, tu ne crois pas. Je te dis. Você torna-se incrédulo quando ele diz Jesus voltará, Jesus voltará. Je te dis, cette journée, ça va être aujourd'hui. Ao dia é hoje. Dieu ne te dit ne regardez pas les choses matérielles. Deus te diz para não olhar nas coisas materiais. Ne regardez pas ce que tu en as aujourd'hui. Não olha o que você tem hoje. Ne regardez pas tes projets. Não olha nos teus projetos. Ces gens-là, ils n'ont pas entré dans l'arche parce qu'ils ont gardé leurs biens. Não entraram na arca porque eles olharam nos seus bens Ils n'ont materiais. pas crié parce qu'ils ne savaient pas qu'il va pleuvoir. Ils n'ont jamais vu la pluie. Não acreditaram porque não havia chuva naquele Et momento. aujourd'hui, on te dit, Jésus, l'homme que vous voyez partir, c'est la même manière qu'il viendra. Jesus, que o homem que você viu subiu, é da mesma maneira virá. Les gens ne croient pas à ça. Comment un homme
comment un homme va venir et il y a longtemps, il y a 2000 ans qu'on parle, ça ne se passe pas. Et nous sommes habitués, ça devient comme normal. Os homens não acreditam. Como é que um homem subiu e virão? Nós entramos de hábito como de costume. L'incrédulité est en train aux gens parce que ça prend temps. A incredulidade subiu na vida das pessoas porque ainda leva tempo. Parce que les gens ne croient pas que Jésus reviendra. Os homens não acreditam que Jesus virá. Parce qu'ils regardent le gratte-ciel, ils regardent le bien de ce monde. Estão a olhar raio-céu, os bens materiais deste mundo. Écoute mon frère, le bien de ce monde, les choses de ce monde ne t'aveuglent pas. Amado, os bens deste mundo, coisas materiais, não vêm a trazer a sequeira na sua vida. Si tu regardes, et aussi les gens là de Noé, ils ont regardé comme toi tu regardes. Se você olhar, aqueles homens na altura do Noé também olharam da mesma forma que você está olhando. Ne sois pas distrait par les choses qui est passage. Não entra na distração nas coisas passageiras. Les choses passagères qui s'aveuglent les gens. Coisas passageiras que criam sequeira na vista dos homens. Quand tu regardes ta maison, tu regardes ta voiture, si on te dit que Jésus reviendra pour tout pédale, à votre conscience qui va refuser. Se olhar na sua linda viatura, olhar na sua casa, dizer que Jesus virá, não vai acreditar. Quand tu regardes votre compte bancaire, l'incrédulité entre dans ton cœur. Se olhar a conta poupança, a conta corrente no banco, a incredulidade Quand chora. tu regardes ton mari, tu regardes tes enfants, tu vois que c'est impossible que Dieu vienne. Se você olhar a sua mulher, olhar o seu marido, teus filhos, o orgulho sobe no coração. Parce que tu as des projets pour toi. Porque você ainda tem projeto particular. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est la même chose qui passera dans notre Deus diz o que aconteceu no tempo de Noé é a mesma que vai acontecer na vida do Filho do Homem. Et si nous continuons, il se dit, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Se a gente seguir a leitura, vai entender, a palavra diz, até o dia que Noé entrou na arca. Leur incrédulité, ils n'ont pas accepté, même quand Noé a été entré dans l'arche, ils n'ont pas accepté. A incredulidade subiu, não é entrar na arca, ninguém acreditava. Et aujourd'hui, si toutes les choses que les gens parlent, que nous voyons c'est impossible, aujourd'hui ça devient normal. Todas as coisas que nós acreditamos que é impossível, hoje tornou-se normal. Les péchés sont arrivés à un niveau que nous-mêmes, aujourd'hui, on commence à regarder ça comme ça devient normal. On a normalisé le péché. Há muita gente normalizar o pecado. Tu vois un homme, il est homme, on lui dit que Dieu est homme, il refuse. Il dit que lui, il est femme. Homem nasceu homem, mas você olhar para ele e vai dizer, não, eu não sou homem, eu sou mulher. Et ça passe. Isso passa pelos olhos dos homens. Ça devient normal. Isso tornou-se normal. Ce n'est pas du neuf, ce n'est pas du nouveau, ça passe. Não são coisas novíssimas. São Ce qui coisas... s'est passé dans cette tasse, c'est la même chose qui passait à notre temps. O que aconteceu no tempo de remoto é a mesma coisa que acontece no tempo Je vais atual. trouver un secret. Mais les gens là, depuis le Noé, qui sont mères, ils n'ont pas eu la grâce. Parce que c'était la première fois cet événement-là. Aqueles homens do tempo de Noé que morreram, não era a primeira vez de viver aquele tipo de experiência. Donc c'était la première fois pour eux, parce qu'on ne les a pas avisés. Isso foi a primeira vez para ele, porque não foi avisado. Et on ne les pas avisés. On n'a jamais détruit le monde dans avant eux. Não havia destruição do mundo antes da sua época. On pourrait dire, ces gens-là, leur incrédulité, on pourrait les comprendre. Nós, naquela altura, poderíamos muito bem entender a incredulidade que esses homens apresentavam. Quand on le parle, il va pleuvoir, il n'a jamais plu. Quando falava que vai chover, não havia chuva. Même moi, si j'étais dans ce temps-là, je n'allais même pas accepter. Se eu tivesse naquela época, talvez não poderia acreditar. Comment tu vas accepter qu'il va pleuvoir, qu'il n'a jamais plu? Como poderá aceitar que vai chover onde nunca choveu? La Bible déclare Noé a eu la grâce. A Bíblia declara que Noé teve a graça. Dieu l'a choisi parce qu'il était intègre, il était juste. Deus escolheu Noé porque era íntegro diante Si dele. on vient dans notre temps, Se aparecer no nosso tempo, nous n'avons pas des excuses. nós não temos desculpas, Parce que nous sommes en train de parler maintenant. porque nós pregamos. Et tu le sais très bien Você sabe muito bem que Dieu a déjà détruit ce monde. Deus destruiu aquele Il mundo. a déjà détruit
détruit des villes, des grandes villes, Sodome et Gomorrhe, des grandes villes. Já destruiu Sodomas e Gómoras, grandes cidades, Des grandes villes renommées. grandes cidades famosas. Mais Dieu l'a détruit. Deus o destruiu. Mais toi, tu es déjà avisé. Você já foi alertado. À 7 ans, Noé a eu la grâce. Noé teve a graça. Mais toi, aujourd'hui, tu as la grâce parce que tu es déjà Você tem a graça por ser ensinado. ça ne sera plus surpris pour toi parce que toi, déjà, Dieu t'avise. Não será mais uma surpresa porque você já é alertado Amém. por Deus. Qui Amém. me suit là? Amen. Amém. Toi, tu es déjà avisé, tu n'as pas de excuses parce que tu sais déjà, Dieu a détruit ce monde au temps de Noé. Você já não tem desculpa porque no tempo de Noé já foi destruído e você já é avisado. C'est pour ça que tu dois être près de Jésus-Christ. É por isso que é preciso estar por perto de Jesus. La Bible déclare qu'ils ne doutèrent de rien. A Bíblia declara não duvidaram de nada. Ces gens-là, tellement ils avaient beaucoup de choses, ils avaient beaucoup de biens. Como eles tinham muita riqueza, La Bible déclare qu'ils ne doutèrent de rien. eles não duvidaram de nada. Ne doutèrent de rien signifie ces gens-là qui n'étaient pas surpris. Aqueles homens não eram surpreendidos. Porque quand on les parlait, quand on les prêchait, Moïse prêchait, ils regardaient leurs biens. Donc, Pregava, il dit non. olhava nos seus bens materiais. Je lui dis non, ça ne se passera pas. Não, isso não vai acontecer, é brincadeira. C'est la même chose aujourd'hui, quand on te prêche, une incrédulité entre dans ton cœur, tu regardes tes biens. A mesma On dit coisa c'est pas não te comme ça. ensina, esses homens só falam assim, são brincalhões. Mais toi, tu es chanceux, tu es venu ici. Você tem sorte porque você veio ouvir a Et palavra. Dieu te dit aujourd'hui, Deus te tu es diz, avisé. hoje você é alertado. Et aujourd'hui, tu es avisé, tu n'as pas d'excuses parce que toi déjà tu sais que ce qui s'est passé au temps de Noé, ça passera sur notre temps. Você não tem desculpa. O que aconteceu no tempo de Noé vai acontecer na sua vida. Jusqu'à ce que les déluges viennent à l'emporter tous. Até que o dilúvio veio importar La todos. Bible déclare, il n'en sera de même l'avènement des fils de l'homme. A Bíblia declara será a mesma na vinda do Filho do Homem. Donc des gens là qui peuvent te dire jusqu'à ce qu'ils ont vu même Moïse entrer. Os homens fizeram cabeça dura até que viram isso Nous acontecer. comparons les deux temps. Nous aussi aujourd'hui, même si on prêche, tu regardes aujourd'hui, nous sommes ici, regarde les bancs sont vides. Mais quand tu Olhos vazios. Mais quand tu pars aujourd'hui dans les entreprises, tu vas trouver les gens pleins. Se for nas empresas, vai encontrar cheia de pessoas. Ce soir ici, quand tu pars dans les clubs, tu vas trouver les gens pleins. À noite, for nos clubes, vai encontrar homens Si tu cheios. pars dans les fêtes, tu vas trouver plein. Se for nas festas, vai encontrar pessoas cheias. Ce n'est pas nouveau. Isso não é Ça a novidade, passé dans ces temps-là. porque isso aconteceu no tempos remotos. La Bible déclare, ils sont endurcis leur cœur jusqu'à ce qu'ils ont vu même Moïse partir. A Bíblia diz: endureceram seus corações até viram que as coisas aconteceram. Alors les deux hommes qui seront dans un champ, Os dois homens que estarão num campo, l'un sera pris et l'autre laissé. será tomada, a outra será Ça, deixada. c'est notre thème d'aujourd'hui. É o tema que nós abordamos. L'autre sera pris et l'un sera récupéré. Será tomada, outra será deixada. Donc, cela veut dire, Significa, toi tu es là, la Bible déclare, ils seront dans les champs. estarão no campo. Être dans les champs, ça explique le travail. Estar no campo significa estando trabalhando. Être dans les champs, c'est être dans la distraction. Estar no campo significa estando distraído. Être dans les champs signifie être là où que tu ne peux pas voir ce qui vient de l'autre côté. Estar no campo é estar por onde você não consegue perceber o que Être está acontecendo. dans les champs, on peut les référer le domaine du travail. Estar no campo poderá ser definido no domínio do La trabalho. Bible déclare deux personnes seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre va rester. Duas pessoas estarão no campo, será tomado, a outra será deixada. Combien de nous sont en train de faire des choses seulement pour regarder l'autre et en train de faire? Quando as pessoas fazem copiar e colar,
Combien de nous ont abandonné la foi parce que seulement les gens sont en train de faire d'autres choses? Quantos que abandonaram a fé porque outras pessoas estão a fazer La vôtre, coisas c'est là où diferentes? tu travailles, tu vois les autres sont en train de comporter contrairement, toi aussi tu entres. Onde você trabalha, notar que as pessoas se comportam mal, também quer ser imbuído naquele comportamento. Dans votre téléphone, tu aimes toujours entrer dans les sites là, tu ne donnes pas gloire au Dieu. No seu telemóvel, você só está naqueles sítios por onde encontra as coisas que não dão glória a Deus. Dans votre téléphone, toi tu aimes seulement tes yeux, aimes seulement regarder les choses qui te plaisent. No seu telemóvel, você só assiste o que dá prazer. Et donc la Bible te dit aujourd'hui, l'un sera pris, l'autre sera resté. A Bíblia diz, será tirada, o outro será deixado. Cela veut dire ce que toi tu fais. Si tu es, vous êtes à Dieu là où tu es dans votre temps, si toi tu suis les autres, tu ne sais pas celui-là, peut-être il va rester. Se você no seu tempo atual seguir os outros, tu não sabe se ela será levada e você será deixada. Toi tu es un enfant de Dieu, c'est pour ça que tu es ici. És filho e filha de Deus, está aqui. Mais si tu suis les autres, alors toi aussi tu vas rester et l'autre va partir. Se seguir os outros, outra subirá, o outro ficará. Un enfant de Dieu fait des choses différentes, même ils sont ensemble avec les gens. Filho de Deus faz as coisas diferentes, ainda que estiverem juntos. Tu vas sortir ici, tu vas mettre dans votre tête que moi, je suis avec vous, mais je sais que peut-être demain, un va partir, l'autre va rester. Na sua saída desta sala, percebe que subirá e outro ficará. Un enfant de Dieu n'est pas autorisé de faire n'importe quoi. O filho de Deus não é autorizado de fazer qualquer tipo de coisa. Parce que lui, sa devise, et l'autre va rester, l'autre ira un jour. A sua devisa é partirá, outra Tu ficará. vas tout faire que tu sois parmi les gens qui vont partir. Faz parte das pessoas que partirá. Et nous ne pouvons pas suivre les gens de ce monde parce qu'ils vont rester. Nós não seguiremos os homens deste mundo que irão ficar. Si tu veux être parmi les gens qui vont partir, alors il ne faut pas regarder ce monde. Se quer fazer parte do grupo das pessoas que partirá, não olha o mundo. Si tu veux être parmi les gens qui partiront, alors il faut regarder le téléphone, regarder les choses qui plaisent à Dieu. Se quer fazer parte do grupo das pessoas que partirá, vai no seu telemóvel, olha as coisas que te levará no reino dos céus. Quand tu regardes, il faut savoir, les gens là qui regardent, parfois ce sont les gens qui vont rester. Talvez as pessoas que vocês estiverem a assistir são pessoas que irão ficar. Alors toi, comme tu vas, comme toi tu sais dans ton cœur que toi tu partiras, alors toi tu dois laisser, tu vas faire les choses pour sauver ton âme. Agora, como você sabe que partirá, faz as coisas que irá salvar a sua alma. Amen. Amém. À partir d'aujourd'hui, tu vas sortir ici, tu diras que moi, je vais être parmi les gens qui partiront. A partir da data presente, quando sair daqui, diz: eu farei parte das pessoas que partirá. Partout où tu seras, même là où les gens sont en train de calomnier, tu vas te parler de l'autre. Il faut savoir, ces gens-là, parfois, sa tête, c'est dans la même. Jésus viendra, ils vont rester. Alors, toi, tu dois marquer la différence. Ainda que você estiver onde as pessoas estão na calúnia, diga: eles irão ficar, eu partirei. C'est pour cela, chaque chose, chaque acte que tu fais, ça compte à Dieu. Cada ato que você faz é contar diante de Deus. N'oubliez pas notre première phrase. Não esqueça a nossa primeira fase. On ne sait pas ni jour ni l'heure. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Le temps est précieux. O tempo é Le jour precioso. est précieux. O tempo é precioso. Parce que tu ne sais pas qui va rester, qui ira. Tu não sabes quem irá, quem Et ficará. toi, votre souci, ça doit être souci. Tu veux être parmi les gens qui partiront. Você deve fazer que o teu pensamento frisar no meio das pessoas que partirá. Je sais que ce n'est pas facile que tu fasses part aux gens qui te tirent. Eu sei que não é fácil de você fazer parte das pessoas que subirá. Mais tu dois marquer la différence. É preciso marcar a diferença. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il doit porter sa propre croix. Jesus diz: a quem quiser me seguir, que carrega a sua própria cruz. Tu sais que la croix est lourde. Você sabe que a cruz pesa bastante. Ce sont des tentations, non? São as tentações. Ce sont des choses de ce monde. São coisas Des deste choses que mundo. ton cœur aime. Coisas que o teu coração Des ama. choses que tu te sens mieux. Coisas que você sente bem Dans votre baixado. tête, il faut savoir que l'un va rester. Il ne faut jamais faire partie des gens qui vont rester. Na sua cabeça, coloca isso a saber:
um subirá, outra ficará. Un enfant de Dieu, quand il marche, il doit mettre dans sa tête qu'il y a une caméra qui lui contrôle. Um filho de Deus deve colocar na sua cabeça, existe câmera a tomar controle da sua vida. Tant que tu ne connaîtras pas la couleur de l'air, alors il faut savoir que Dieu te contrôle partout où tu iras. Enquanto você não conhece a cor na hora, é preciso perceber que Deus te controla por onde você Tu vai. n'as jamais vu l'heure, alors savoir que Dieu a te devoir. Ou você nunca viu a hora, saiba que Deus está vendo a sua vida. Partout où tu entreras, ça, il faut savoir, si tu fais un pas, ou bien tu suis ce monde, tu vas rester avec ce monde. Em qualquer sítio onde você for, quando marcar um passo, percebe que alguma coisa está vendo a sua vida. Jésus va enlever les gens qui ne pèsent pas. Jesus irá tirar homens que não pesam. Si votre cœur est dans les choses de ce monde, Se o teu coração estiver ligado nas coisas do mundo, quand Jésus viendra, tu ne seras pas enlevé parce qu'il va quando baisser. Jesus vier, não será arrebatada. Les choses de ce monde vont t'attraper. Coisas deste mundo vai te prender. Parce que toi, comme tu aimes beaucoup l'argent, tu aimes beaucoup les choses de ce monde, quand Jésus viendra, ce sont des choses-là qui vont te rattraper. Você ama o dinheiro, prazer do mundo, são essas coisas que vai te Il reter. faut tout faire que tu sois par les gens qui seront enlevés. É preciso fazer esforço de fazer parte das pessoas que será arrebatada. Aujourd'hui, quand tu vas sortir ici, il faut que tu sortes. Partout que tu iras, tu dis que moi je vais être parmi les gens qui seront enlevés. Quando sair deste lugar, diga na sua mente, eu gostaria de fazer parte da história Chaque arrebatada. jour tu vas dormir, partout tu entreras, il faut dire que moi je vais faire partie à part des gens qui vont partir. Dormir, acordar, diga, eu gostaria de fazer parte da história que será arrebatada. Alors, Dieu, comme il t'aime beaucoup, c'est pour cela qu'il a voulu aujourd'hui que tu sois ici. Como Deus te ama, Ele queria que você estejasse aqui. Mon frère, ma chère, quel veut-il que les gens te parlent si toutes les choses... Minha irmã, meu irmão, o que você quer que os homens possam te dizer se tudo já foi lido? Toutes les choses que la Bible a dit qui va se passer dans le dernier temps, nous sommes en train de le voir. Tudo quanto que a Bíblia relata, nós vivemos destas coisas. La Bible déclare en Jacques 4:4, Tiago 4, capítulo 4. adultère que vous êtes, ne savez-vous pas l'amour de ce monde, celui qui aime les choses de ce monde, il fait lui-même l'ennemi de Dieu. Adúltero, vocês não sabem os que amar as coisas desse mundo coloca-se na inimizade com Deus? Celui qui aime les choses de ce monde, il se fait lui-même l'ennemi de Dieu. O que ama as coisas deste mundo torna-se inimigo de Deus. Parce que ce monde passera. Porque este mundo passará. Et toi, si ton cœur est adhéré dans les choses de ce monde, toi aussi tu passeras. Se o teu coração adira às coisas do mundo, passará. Alors toi, aujourd'hui, tu dois tout faire pour être part des gens qui seront enlevés. Você deve fazer tudo, empreender esforços para fazer parte dos homens que serão arrebatados. À partir d'aujourd'hui, partout où tu entras, avec qui tu seras, il faut savoir, est-ce que cet homme, il sera enlevé? Première question, est-ce que cet homme sera enlevé ou sera resté? Em todo sítio onde for, coloca-te essa pergunta: este homem será arrebatado ou será ficado? Est-ce que ce qu'il dit, ce n'est pas pour que je reste avec lui ou que je parte? Será que o que ele diz não é para a gente ficar junto ou para que partimos juntos? Tant que tu commenceras de passer de cette manière-là, Dieu va t'aider. Tu vas entrer dans notre dimension. Que Dieu vous bénisse. Quando você começar a pensar desta forma, Deus vai te ajudar e vai entrar noutra dimensão que Deus abençoe. Aleluia! Aquela salva de palma era para ti. Agora vamos batendo palma para Jesus. Aleluia! Amado Senhor, vai levantar a sua mão direita. Vamos orar a Deus pela palavra que nós recebemos. Recomenda servo de Deus nas mãos de Deus. Aleluia. Vai orar que Deus, Pai poderoso, possa realmente voltar no seu depósito por onde saiu. Oremos em nome de Jesus. Aleluia. Deus Pai poderoso. Aleluia. Que a sua glória, a tua graça
que a graça bendita possa realmente operar na vida do teu filho. Acredito na graça de tudo quanto que você acabou de nos relevar aqui, Senhor, que a tua grandeza possa manifestar em nome maravilhoso. Amém. Amém. Faz como eu, Papai Jair, obrigado. Amém. Sabe quando alguém te oferece uma coisa, a única coisa que nós devemos falar, obrigado. Amém. Se não fosse a hora, eu podia dizer ele continua mais um pouco, porque eu senti, tenho a vontade de poder pregar o povo algo muito importante. O arrependimento diante de Deus e reconhecer a graça de Deus, não se entrega nas coisas deste mundo. Amém? Eu não tenho comentário. A mensagem foi tão linda. Se fosse o dia de arrebatamento hoje, eu poderia dizer: Jesus, estamos prontos, porque já fomos ensinados, já oramos, tira-nos agora. Amém? Mas infelizmente ainda temos um percurso longo para seguir. O papai já está sempre disposto, estará sempre a nos visitar, porque esta é a casa dele. Amém? Ele é filho da casa. E ele virá sempre na sua casa. Amém? A tua oração, a minha oração, a nossa oração fará que ninguém de nós possa ficar e possamos naquele dia subir. Amém? Como eu disse, não tem comentário. O primeiro Adão pecou porque no caminho da mulher fabricaram um corpo para se cobrir, mas o segundo Adão, Jesus, na cruz do Golgota, aceitou na sua costela fazer sair sangue e água que deu o nascimento da igreja. Amém? E esse Jesus que acabaram de nos pregar esta tarde, guarda ele, não abandona Jesus na sua vida. Amém? Amém? Amado em Cristo, estamos no fim da nossa mensagem, 15 pontos, aqui há 1 minuto. Nós respeitamos a hora. Eu quero parabenizar a presença de cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez. Você conhece uma pessoa que veio, nunca veio, liga para ele. Não vimos muita gente. Precisa ligar para eles. Liga para o nosso irmão Obed, liga para o irmão Joaquim, liga para aquelas pessoas que você sabe que vêm congregar conosco, o irmão Guiche, whatever. Liga para eles e dizer: olha, não te vi domingo, o que se passa? É muito importante. Pega-se também o número dos irmãos para saber como se comunicar. Amém? Fomos abençoados na vossa presença. Deus Todo-Poderoso possa abençoar mais uma vez. Amém? Hoje é dia 4 de fevereiro de 2024. A nossa comunidade cristã dos abençoados foi implantado no dia 1 de fevereiro de 1994. Hoje, em Cabinda, onde se encontra a paróquia sede, estão a festejar 30º aniversário da nossa comunidade. Amém? Nós não preparamos nada aqui, é porque mandamos na sede, a festa está a passar na sede. Amém? Está a orar para nós. Já passaram uma semana da Assembleia, Convenção, culminaram hoje. O tema central deste ano é ano de mudança, é ano da nova história. E nós estamos no ano de equilíbrio. Amém? Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar uma vez. Colocamos de pé, estamos no fim do nosso encontro. Nos dias vindouros, vocês passarão a ver aqui à frente o nosso secretário, o papá Sebastião Diamanza Wilson, passará aqui a dar os anúncios desses 2-3 minutos. Nos dias vindouros, não admira quando vê dizer aquele que imagem você está. Nós temos uma organização que estamos aqui a tentar arranjar para todos nós entrar na Sierra do Senhor. Amém? Quando a gente dizer amém, eu acho que a irmã Lucrécia esqueceu de ler as ofertas, mas quando dizer amém, pode trazer aqui no altar a oferta e nós vamos poder